fêteli aw ma mɔgɔ si bila i ka 31 fêter an m'a fɔ mɔgɔ si ma taa 31 fêter tari m'a faamu wa minnu yɛrɛ y'a fɔ u ma 31 fêteli nafa fɔ mɔgɔ si ye k'a fɔ n'i ye 31 fêter nin baraji in b'a la silamɛ kan ka nisɔndiya n'a ye ka saga faga i ka so ka nin koba in kɛ bilahi mɔgɔ kumana ka i da m'o fɔ mɔgɔw ye ma mɔgɔw bila nka fɔ mɔgɔw k'a dɔn ala ka diinɛ maa ta tɛ i fa ta tɛ i ba ta tɛ i bɛnkɛ ta tɛ i karamɔgɔ ta tɛ ala n'a ka kira ta de don foyi tɛ se ka haramuya nin diinɛ in na ala n'a ka kira ma min haramu wa fɛn yɛrɛ tɛ se ka daga a la ala n'a ka kira ma min daga ɲiningalikɛlaw de ye ɲininkali kɛ ɲininkalibaw ko 31 bɛɛ b'a dɔn a fêter modèle dɔ bɛ yen bɛɛ bɛnna kan o ye haramu ye o ye jumɛn ye minnu filɛ nin ye barisow kɔnɔ su in na dɔnkɛyɔrɔw gulɔmiyɔrɔw i ka sunkurun b'i kɔfɛ i ye mesi sa ye ka fini sa ye k'an bɛ bɔ 31 na ka mɔgɔw degun ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka si ka dɔ kɛ ka tila ka taa dɔn kun cɛ ni jɛnɛya ye bɛn o kɛlen haramu y'a dɔn maa ti maa ɲininka o dagali n'o dagabaliya la diinɛ kunda ni diinɛ tan kundaw hali n ti foyi la m'o daga hali n ti foyi la m'o daga mais ɲininkalikɛlaw ye ɲininkali de kɛ ko yalima silamɛ e ye silamɛ de ye parce que an b'a dɔn généralement 31 ko in a bɛ denmisɛnninw de bolo ka caya dutigi sɛbɛsi tɛ yen nɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ko 31 b'i bolo i bɛ fêti ba de k'a la hali n'o tun bɛ yen o dɔgɔyara sa denmisɛnw de b'u ɲɛnajɛ a la laada yɛrɛ la diinɛ ko tɛ de laada la u bolo ani san yɛlɛma la u bɛ vew kɛ u bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan ka sagaw faga ka sɛw san ka si ka ɲɛnajɛ ka dɔnkili dumanw lamɛn a dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔw bali ka sunɔgɔ an b'a dɔn a dɔɔnin don ni denmisɛnnin kunda de nka ɲininkaliba minnu ye ɲininkali kɛ olu ko cogo di e ye silamɛ de ye mun ye i tɛna taa bali la i ti dɔn organiser i tɛna taa boîte la i ti gulɔmi i ti jɛnɛya yɛrɛ kɛ bali bi ye 31 ye i yɛrɛ taara sugu kɔnɔ i ye sɛ belebeleba 4 san ka na di i ka jɛnɛba ma ko bi ye 31 ye k'i b'i jija i bɛ anw yɛrɛ k'an da bɔ a cogo la sabu 31 ye bi ye k'o de ye haramu ye ɲininkalibaw y'o ɲininkali de kɛ u jaabira k'a fɔ ko baasi si t'o la diinɛ la wallahi basi t'a la wallahi basi t'a la diɲɛ ya ani lahara ala ɲɛkɔrɔ basi t'a la ala tɛ dutigi si don janɛmɛ na k'i taara sɛ faga i ka so 31 na bilahi ala t'a kɛ diinɛ in t'i fa ta ye i bɛnkɛ ta tɛ ala n'a ka kira ta don kumaw bɛ kɛ ni dalilu de donc o tuma na jaabibaw ye jaabi di karamɔgɔ minnu kumana k'a jaabi di olu ko k'olu ma baasi foyi ye o la mamadu ni diinɛ min nana la ani 31 yɛrɛ bɛ ka kɛ kun min kama ko baasi t'o la mais minnu ko ko baasi b'a la olu ye kuma caman fɔ ka nin fɔbagaw kafiriya n tulo bɛ karamɔgɔ dɔw bolo k'a na arajo la n'a tɛna bo kɛ a sigilen ka sɛbɛkɔrɔ bolo kosɛbɛ ko minnu ye nin fɔ ko kafiri finw de ko kafiri yɛrɛ y'u don u sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya bon mɔgɔ kan ka gasi sigi quoi i kuma to i kan ka gasi sigi dɔnnibaa dɔw kumana n'a ka faamu de e yɛrɛ ka faamu i bɛ kuma n'o ye a tɔ bɛ yen nanzera lahara ala bɛ kiiri tigɛ janɛmɛ tile t'i bolo alijinɛ tile t'i bolo i ti mɔgɔ don i ti mɔgɔ bɔ mais c'est pas que dɔ kumalen i k'o ka kuma dɔn ka tila k'o sɛbɛkɔrɔ nɛni k'i sɛbɛkɔrɔ dusu i n'a fɔ diinɛ y'i bɛnkɛ ta de i bɛnkɛ ta tɛ i ye min faamu i bɛ da yen de mɔgɔ wɛrɛ ye min faamu o bɛ da yen tari m'a faamu kuma bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ baganw tɛ han n tɛ arabukan dɔn o ye tiɲɛ mais n t'an ka du dɔ danga de b'i nɔfɛ i bɛ ka kuma minnu fɛ baganw tɛ kodɔnnaw de don ni e kumana k'i ka dalilu fɔ ni mɔgɔ wɛrɛ kumana k'a ka dalilu fɔ kodɔnnaw b'a lajɛ u kan ka min ta u b'o ta e min kumana i kumana kun min kama lahari i t'a ɲɛfɔ ala ye mais parti ko tɛ diinɛ tɛ parti ko ye mais an balima tigitigi minnu ye a haramu an ma jigi u la wallahi kodɔnna minnu fana b'u la
an bi hakɛto bɛɛ ɲini u fɛ parce que u b'u ka tiɲɛ n'u ka jo de u ka dalilu de kan i bɛ min dɔn i ka dɔnni danna yɔrɔ min i ye ko in faamu ka dan yɔrɔ min i yɛrɛ b'i ta kɛ n'o de ye maa si tɛ se ka maa jalaki o la nka maa si tɛ se ka maa fana jagoya ko fo e ye min faamu bɛɛ k'o faamu maa fana tɛ se ka maa jagoya o la dɛ minnu y'a faamu olu y'a faamu ko tiɲɛ na ko a man ka kɛ ko parce que ko kerecɛnw ka fɛti don ko kerecɛnw ka fɛti don ko Isa bangeni denkuni de don k'o la vraiment a man ka kɛ seli min bɛ silamɛw bolo diinɛ kɔnɔ o ye seli 2 dɔrɔn de Alakira ye min d'a ma o ye selicinin ani seliba ye ko donc ko yahudiyaw dun filɛ nin et puis dalilu o dalilu b'u bolo ko Ala ko an ka yahudiyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ yan yahudiyaw ni kerecɛnw an k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛ fɛn fɛn na an kana don o la et puis an kana sɔn ka k'u ɲɔgɔnna ye ko donc o faamu kama u ka dalilu ta yɔrɔ kama o sira kan o la a ti bɛɛ silamɛ k'i cɛsiri k'i bɛ 31 nisɔndiya kɛ k'i b'a fɛti kɛ bon o dalilu defangɛla ninnu u denw taara se yɔrɔ la u ye 31 yɛrɛ bɔ seliya la pewu ko seli don tɛ fungo seli ko san yɛlɛma tɛ fiyewu ko san yɛlɛma tɛ ko yahudiyaw ka fɛti de don wa an kan ka ba la ko san yɛlɛma tɛ d'accord minnu y'a faamu ta u b'u ka faamu kan u jalakile yɛrɛ tɛ parce que mɔgɔ ka dɔn danna yɔrɔ min i yɛrɛ bɛ da ye mais ni mɔgɔ bɛ kuma ni laadiriya ye n'i bɛ kuma ko mana gɛlɛya cogo cogo n'i bɛ kuma ni tilennenya ye wa n'i bɛna kuma fɛn o fɛn kan a étude kɛ i k'a jateminɛ i ka sɔrɔ ka kuma silamɛya nana kuma kodɔnnaw de fɛ a mana kuma baganw fɛ n'i bɛ kuma f'i ka kuma de i ka kuma min n'a bɛ se ka faamu hakili fɛ ni mɔgɔ min ko 31 tɛ san yɛlɛma i ye nkalon tigɛ i ma laadiriya bien vrai que e t'a poule la i t'a fêteli la d'accord mais sira o sira bɛ yen n'o bɛ se ka dalilu jɔnjɔn di mɔgɔ wɛrɛ ma a fêteli la kana fɔ i b'o kɛ nkalon ye parce que e t'a fêté n'o kɛra dɔrɔn i bɛ ka kuma maa o maa fɛ o bɛɛ b'a dɔn ko karisa tɛ laadiri ye wa i ma tiɲɛ fɔ san yɛlɛma don su in na ye 31 décembre ye sini ni Ala sɔnn'a ma san kura 1er janvier ye sini ye 2010 ni mɔgɔ min ko k'o ti san yɛlɛma i b'a lajɛ baganw de ye wa ko san kalo laban tile laban sini ye san kura tile fɔlɔ ye san juma Isa bangeni san jateminɛ n'o ye l'an ye an yɛrɛ ka kuma l'an 2001 l'an 2002 kabini 60 kabini 40 kabini 1913 o jatew de taara Isa bangeni na fo kana taa se an bɛna don l'an 2010 min na ni mɔgɔ min ko a ma k'o tɛ san yɛlɛma ye a b'an kabakoya kosɛbɛ san yɛlɛma tɛ e ye kalo bɛɛ jate ka na kabini janvier fo décembre i ka congé bila minnu kɔnɔ i y'o dɔn i b'i ka kalo sara ta min kɔnɔ i b'o dɔn i bɛ madrasa denw yɛrɛ ka kalo sara minɛ minnu kɔnɔ i b'o dɔn fo sera a laban na ko san yɛlɛma tɛ ni san yɛlɛma tɛ san cɛmancɛ dɔn wa o k'o lajɛ bagan de san yɛlɛma don san tubabu san bi ban bi ni Ala sɔnn'a ma sini tubabu san kura bi daminɛ silamɛya san tɛ dɛ tubabu san an yɛrɛ ɲuman na ko tubabu kalo a bɛ yen de koyi wa baara bɛ kɛ n'a ye jatew bɛ kɛ n'a ye mɔgɔ caman karamɔgɔ fa wolo o kɔrɔ ye pari m'a faamu bon o tuma na ni an y'o lajɛ sisan kuma bɛ yɔrɔ jumɛn nɔfɛ asulu la ne n ka taa sɛ 100 san bi walima n ka taa sagajigi belebele 200 ka na n'a ye n ka du kɔnɔ k'a faga ni n ka denbaya k'a dumu an ka 31 ko ni 32 ko ni 34 ko bɛɛ bɔ a la an k'o bɔ a la fɔlɔ ka taa sɛ san sugu la ka na n'a ye k'a faga i ka du kɔnɔ i n'i denw k'a dun ka taa saga san ka na n'a ye k'a faga i ka du kɔnɔ i n'i denw k'a dun jɔnni bɛ se k'o haramu o kɔrɔ asulu ye min ye ka sɛ san k'a faga i ka so haramu tɛ ka saga san k'a faga i ka so haramu tɛ o ye asulu ye min ye bɛɛ bɛnna min kan mais mun bɛ na ne ta haramuya bi ne taara sɛ belebele 6 san ka na n'a ye n ka so ko n bɛna faga ni muso ni n denw k'a dun ne dun b'o kɛ ka kɔrɔ
ama haramu nya chamange ka koro ama haramu nabi ne ka she sani kana na yenga so ko haramu do ko mawo ma ya so go du ba fo no janemena Allahu akbar kuma ba fora de d'accord sans basitala mais ni ngali dum ambeke ko munya haram yado kata she ke ni sankana fa ga de malo te haramu ka saka ke ni sanka fa ga de malo te haramu ka do tonton ke ni na don ganzaula kana na yini muso ni de ngadu kata waye gakoro ka sogo kilo 700 kana na yi ka duko ni de ngadu yado ke ndi haramu ne bi munakara haramu ye bi de bena haramu ya bi muna haram yara ko parce que 31 daraka 31 décembre 2009 o daraka o binga she haram o dali aka o binga sakasogo haram o dali aka o binga tonton haram note no kuma daka haramute wa hal ni mo min yera tara sakasogo te 31 ko yere kalama o hakli yere te 31 ko la atado ko 31 ko yere be sena o tadaga lendo abule mais 31 bina damin kaka o de tabi haram ya d'accord angaso wala son folo aywa mini faamu de ha ni ti fali yere ke ni ba faamu sisa wallahi perma fam bo anga so 31 dali aka ba haram bo ni 31 dali aka no ya haram amina ni ngali ke 31 yemuye fladron de be fiala san yelema walma ko ala ka kira do bangena ka be ama o ka bangeni dogo kun be na ama d'accord nanye ala ka kira bangeni boala ala ka kira nanyo bangeni boala ka san yelema damata san yelema min bi sangona ka ta san yelema keme nga konyo don o dogo kun no sera o san yelema nyeni warba insoro ni sana no dogo kun sera o san yelema o kuma na nyeni mobili kura soro ka beni ndoma no dogo no sangume sera o san yelema muso jigina ka beni ndoma no o sangume sera o fana ya dama san yelema nye defu soro sango ka bendema o sangume o fana sera o fana ya san yelema min bi san yelema ko na ka ta san yelema ba kene akatanwe Allahu akbar o siti haramu mogo min ya ka defu soro aka defu kumbe na ko abi shefa o tike haramu mais 31 san yelema an kumbi 2009 kono kan ka damine asan folo an ka kalo sara obi ta odela an de nga école waru bi sara odela tarima famu an la jate bebe keni ode o de ba yiru ka wolo sebe na nga fe beka o san yelema an boro sa dola amina do kura werela an bora mina o karandire bina ban amina do kura mina neni chamanye an bora mina la neni chamanye oye o sara amina do mina o moye comme ala yo yira ne la o sangura ne bo ni soja bo ni sarakati boli en ngadu kono akbaru o te haramu e dine sila billahi o mahram we ni sa ele mata amba ya teke haramu ni isa bangenita hal ni isa bangeni mais mo ko munu maso ka kira yere bangeni ma ulu be so kira yere bangeni ma ika kira e ko bangeni tibe e na kira yere ta bangi ite ko keo parce que c'est ka fa nga kira ta dabla katla ka sira da makanga kira yere ta d'accord ni munu kan ngani ya yere ko isa de bangena du ni isa bangena ko mana ni so jama nga kewa akakanga ke parce que isa ya ala ka kira do de mais munu ko ka manga ke kwa manga so ko parce que ko yawje ko ala muso jigina ne maryama ka isa sura ala din ko foti ko subhanallah Allahu akbar itna diewuli gedi itna diewulle mais ni yawje ko isa ya ala din islamo ko ni mofo Islamo mofo Islamo mafo ko isa ya ala din ni ala ko anga ban yahudiyaula ala ma fa anga ba isa kenna ala ko joni ma ko anga ba isa la la nufarriqu bayna ahadin min rusul wa ala ka qur'ane kira bede kelenya on bulu ala ko kira munu nana nu ka sirai nu ka mogo ye tie sirabla ku nu dungo do sira kono o mogo langolo angana tugu ulu de ko mais ala ma fo anga bale ka kira wala ku be kelenya on bulu ala ko ale ka kira be ka kan on bulu
wa an ka kiti mais ala ma fɔ an ka ban Isa kɛ ala ko an ka ban Yahudiyaw de la tari ma faamu o tuma na ni ala ma fɔ an ka ban Isa la ni ne nisɔndiyara ko Isa ka bangeni san kunbɛn ye nin ye k'a sɔrɔ mɔgɔ 131 kɛ o yɛrɛ t'a dɔn ko hali Isa ka bangeni ko don u ŋaniya yɛrɛ tɛ o ye u bɛ k'a kɛ de ko san de yɛlɛmara san yɛlɛmara d'accord donc o tuma na ni a kɛra o yɛrɛ ye an b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka kɛ haramu ye a tɛ se ka kɛ haramu ye ni mun ye ala kira ma ban kira tɛmɛnenw na dɛ kira tɛmɛnenw yɛrɛ ma ban kira la dɛ wa kira yɛrɛ m'a fɔ an y'an ka ban kira tɛmɛnenw la dɛ wa kira tɛmɛnenw tiɲɛtigi si m'a fɔ an ka ban kira la dɛ kiraw bi fala u bi bala u bɛɛ ala kira ye arakan 2 siri nabilahi Isa bangeyɔrɔ la a ka sanayɛlɛ don a ni Jibrila sera Bethlehem Jibrila ko k'i jɔya a y'a jɔya ko Isa wolola nin yɔrɔ in de la ni yɛrɛ sera yen arakan 2 seli kira ye arakan 2 seli ka ala barika da ko ale jɔra Isa bangeyɔrɔ la ni kira y'o kɛ ni e nisɔndiyara ko Isa bangena o de bɛ kɛ haramu ye o tɛ se ka kɛ haramu ye parce que kira yɛrɛ ye Isa bangeyɔrɔ bonya ni e y'a bange dɔw bonya o bɛ kɛ haramu ye wa alors il b'a dɔn k'a fɔ ko an man kiraw ka mɔgɔw y'u janbali min kɛ olu ka sira ko la a fɔra an ka baw de la mais kira yɛrɛ ko tɛ kiraw bɛɛ ka kan bolo o tuma an b'a ye ni fila si tɛ haramu mais minnu k'u b'a haramuya ko parce que 31 dara kan an b'a fɔ u ka segin ka filɛli kɛ kosɛbɛ dɛ munna u ka segin ka filɛli kɛ ne ye n ka sɛ san ka na n'a ye n ka so muso k'a faga muso k'a tobi n k'a dun ko parce que bi ye 31 ye o ye tubabu jate ye nasaraw ka jate o de bɛ kɛ ni tubabu kalo ye o jatew de ye nin o jate tɔgɔ dali ne ta kan o ye ne ta haramu an b'i ɲininka wolosɛbɛn min b'i kun ye hijira de b'a la wa 1960 1955 moi j'ai né 1942 ne 1955 n'o dagara e ta la ka ne ta in haramu o kuma ko ni diinɛ tɛ e ta de ye min ka di ye b'o daga min ka di ye b'o haramu haramu tɛ n kɔndana bɛ nin haramu bilahi ni 31 ka nisɔndiya n'a ye n'a haramuyara ko parce que a tɔgɔ 31 wolosɛbɛn bɛ maa o maa kun i bi janɛmɛ na maa o maa y'i ka kalandenw i ka madrasa kalandenw ka kalo sara minɛ tubabu kalo banni na i bi janɛmɛ na maa o maa y'i ka madrasa karamɔgɔw sara ka bɛn tubabu kalo sali ma i bi janɛmɛ na tari m'a faamu tant que ni 31 tɔgɔ de kɛ nin y'a haramu tubabu san tɔgɔ bɛ ko o ko la a bɛɛ haramu a karandiyo y'i ka misiri kɔnɔ haramu don hali k'a f'i da la ko bi ye le den ye i bi don janɛmɛ kɔnɔ kama billahi lazim hali k'a f'i da la ko bi ye le tura ye ala t'i yafi ma tugun mais nin bɛɛ dagara bi ye le 5 ye o dagara sini fɔli da la ko le premier o dagara ne ka wolosɛbɛn 1913 ye o dagara ne ye 1980 o dagara nin wolola 1953 o dagara ekɔlidenw kalo sara de a ye k'a fɔ a faw ye ka bɛn 31 janvier ma décembre kalo wɛrɛw ma o bɛɛ dagara mais ne ka 31 kelen de haramuyara o tuma aw ɲɛ bɛ ne kelen de la wa a t'a hakili sigi n'a bɛ kuma mais san o san président bi karamɔgɔw bɛɛ wele palais la ka bɛn 25 décembre Isa bange don yɛrɛ ma nka a ka karamɔgɔbaw taara o la dɛ u taara sɔgɔsɔgɔ décembre ma président y'aw sanbe a y'u ye président sanbe ka bɛn 25 décembre ma ka tila ka dugawu kɛ président ye sankura min bina sankura min bɔra ye ka tila ka n'aw sigi an ma ko sankura ko ye haramu ye k'a sɔrɔ aw ni président y'a kɛ palais la walima président ta in dagara anw ta in de haramu ni maa bɛ kuma ni ko dɔn ye i k'a faamu tubabu jate a filɛ an bolo de an ka kalo saraw bi ta a la an ka ekɔlidenw bi sara a la an ka madrasa kalandenw u ka kalo saraw bɛ minɛ a la madrasa karamɔgɔw ka sara bɛ minɛ a la an ka wolosɛbɛnw a bɛɛ faamɛ o de la hali an ka du papiyew tubabu san de b'a bɛɛ la
i ka courant facture tubabu san de b'a bɛɛ la sɛbɛn o sɛbɛn b'an bolo a bɛɛ ye tubabu san de o ni tubabu san tɔgɔ fɔli don la n'o haramuyara tɔw kɛni tɛ se ka daga minɛ n'a kɛni b'o de nɔfɛ tɔ bɛɛ bɛ haramu ye ka fara o kumana n'i bɛ kuma ni kodɔn ye mais minnu ko ko haramu don an t'u jalaki dɛ walahi u kɛni u kana sɛ faga u kana foyi kɛ mais minnu